बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इतना तेज कि सब हैरान हो जाएं। सऊदी अरब के फुल दबाव पर, फुल प्रेशर पर जो काम हुआ है, और जिस तरह से पहले मायूसी, उसके बाद कंप्लायंस हमारे सामने आया, उसकी बात थोड़ा सा आगे जाकर करेंगे। लेकिन पहले अडियाला के बाहर जो सूरत हाल है उसकी बात करते हैं। आज ये नज़र आ रहा था कि यहाँ सूरत हाल ज़रा ज़्यादा आगे जाएगी। इंतज़ामिया ने बहुत पहले, वो जो रात 2 बजे, रात 2:30 बजे काम किया जाता है, एक्शन लिया जाता है, वाटर कैनन का इस्तेमाल, आंसू गैस का इस्तेमाल, लाठी का इस्तेमाल, इमरान खान की बहन नौरीन नियाजी को, दीगर खवातीन को घसीटना, वो रात 2-2:30 बजे का इंतज़ार नहीं किया, बहुत अर्ली एक्शन किया। अलीमा खान साहिबा को ये अंदाज़ा था कि जो सूरत हाल है उस सूरत हाल में इंतज़ामिया कुछ करेगी, और उन्होंने बता दिया कि कारकुन चले जाएं, हम नहीं जाएंगे, इमरान खान की बहनें नहीं जाएंगी, सब चले जाएं, यानी 3 बहनें, इमरान खान की फैमिली के कुछ लोग, हम नहीं जाएंगे। ये अलीमा खान साहिबा ने बता दिया था। वो वहाँ बैठ गई, और वही जो सूरत हाल होती है, पुलिस फेंस की दीवार बना देती है, वो फेंस की दीवार बन गई, और उसके साथ ही इमरान खान साहब की बहनें बैठ गई। वहाँ दाल रोटी वगैरह आ जाती है, वो बैठे हुए थे, खा रहे थे और नारे लगा रहे थे। पुलिस ने वहाँ पर एक्शन किया, आंसू गैस के शेल भी, लाठी भी, कारकुन मुंतशिर हुए, और फिर वापस इमरान खान साहब की बहनों के पास पहुंचना शुरू हो गए। उनकी बहनों ने जाने से इनकार कर दिया। उनकी बहनों पर लाठी चार्ज किया जाए, कुछ किया जाए, ये नहीं हुआ। लेकिन इमरान खान साहब की बहन के जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, नवासा नवासी हैं, वो वहाँ मौजूद, और उनके साथ भी ज़ाहिर है कि सूरत हाल में मुतासिर होते हैं लोग। छोटे बच्चे थे वहाँ पर, तो फिर उनको लेकर उनकी फैमिली वहाँ से दूर हुई। मगर इमरान खान साहब की बहनें जो थीं वो अपनी जगह बैठी हुई हैं, मौजूद हैं, और उन्होंने कहा कि आज चाहे जो हो जाए हम नहीं जाएंगे। मैं ये देख रहा था कि कुछ तर्जुमान सहाफ़ी वो मुख्तलिफ जगहों पर ये बात कर रहे थे कि ये जो कर रही हैं ये कानून के खिलाफ है, एक आम आदमी को परेशानी हो रही है, और 4 बजे मुलाकात का वक्त ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद ये क्यों कर रही हैं ये सब कुछ। तो 4 बजे से पहले मुलाकात करवा दें। जिनकी आप तर्जुमानी कर रहे हैं वो 4 बजे से पहले मुलाकात करवा दें। जिनकी आप तर्जुमानी कर रहे हैं वो पिछले 2.5 महीने में मुलाकातें रोक कर बैठे हुए हैं। जिनकी आप तर्जुमानी कर रहे हैं वो अडियाला के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको बाहर मुख्तलिफ लोगों की ज़बान से बताते हैं, कहलवाते हैं कि खाने की खुशबू आती है, देसी घी की खुशबू आती है, और ये तमाम चीज़ें बाहर बताई जाती है। तो ये करवाया जा रहा है, और अजीब हैरान कुन अंदाज में हुआ है सब कुछ। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब की बहनों ने, इमरान खान साहब ने, मैंने जो आपसे कहा था कि धड़े हो गए, मगर एक जगह हैं इमरान खान साहब, उनका सोशल मीडिया, उनकी बहनें, और उनके साथ बहुत बड़ी तादाद में लोग, यूथ, वो अपनी जगह पर वहीं मौजूद हैं। अब इससे आगे क्या करना है, इंतज़ामिया क्या करेगी इन बुजुर्ग खवातीन के खिलाफ, ये अभी देखना बाकी है। लेकिन इमरान खान साहब की बहनों के साथ ये सब कुछ इस वक्त किया जा रहा है। अडियाला के बाहर की ये सूरत हाल है। अब मैं आपको बताऊं, जो सऊदी अरब और यूएई के दरमियान हुआ था, उसमें सऊदी अरब ने एक कार्रवाई की, एयर स्ट्राइक की, और उस एयर स्ट्राइक के नतीजे में कुछ चीज़ें तबाह हो गई। और फिर यूएई ने पहला जो मैसेज किया उसमें था कि हम तशवीश का इजहार करते हैं और हम मायूस हुए हैं। जिस अंदाज का स्टेटमेंट आया है, जिस अंदाज की कार्रवाई की गई है, हमें अफसोस हुआ है। और साथ ही यूएई की जानिब से एक स्टेटमेंट आ गया। स्टेटमेंट कहता है, द यूएई हैज पार्टिसिपेटेड इन द अरब कोलिशन सिंस 2015 इन सपोर्ट ऑफ लेजिटिमेसी इन यमन टू सपोर्ट। अब वो जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसकी बात कर रहे हैं, और इंटरनेशनल एफर्ट्स की बात कर रहे हैं, combating terrorist organization and to achieve security and stability to brotherly Yemen. The sons of the UAE have made great sacrifices to achieve these goals. और फिर उसके बाद UAE ने ये बताया कि हम जा रहे हैं, और बताते हुए उन्होंने ये कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात की मुसल्लह फ़ौज ने 2019 में तयशुदा सरकारी और मुत्तफ़िक़ा फ्रेमवर्क के तहत अपनी जिम्मेदारियां मुकम्मल करने के बाद जमहूरिया यमन में अपनी फौजी मौजूदगी का खात्मा कर दिया था। उसके बाद
باقی رہنے والی موجودگی صرف انسداد دہشت گردی کے لیے مخصوص ٹیموں تک محدود تھی جو متعلقہ بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ ہم آہنگی کے تحت کام کر رہی تھیں۔ وزارت دفاع اعلان کرتی ہے کہ یمن میں موجود انسداد دہشت گردی کی باقی ماندہ ٹیموں کو بھی اپنی مرضی سے واپس بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے یہ جو دھمکی دی ہے 24 گھنٹے کے اندر بلا لو اور ایسے کرو، ہم اس دھمکی کے نتیجے میں نہیں کر رہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اس انداز میں کہ اہلکاروں کی سلامتی کو یقینی بنایا جائے اور یہ عمل متعلقہ شراکت داروں کے ساتھ مکمل ہم آہنگی کے تحت انجام دیا جائے۔ یہ اقدام موجودہ مرحلے کے تقاضوں کے جامع جائزے کے تناظر میں کیا گیا ہے اور یہ متحدہ عرب امارات کے عزم اور خطے کے امن و استحکام کے لیے اس کے کردار کے عین مطابق ہے، یہ یو اے ای کا کہنا ہے۔ تھوڑی سی انہوں نے تشویش ظاہر کی کہ ہم سے اس ٹون میں کہ 24 گھنٹے میں یہ فوجیں واپس بلاؤ، ختم کرو، سپورٹ ختم کرو، کچھ نہیں کرو گے تم، تو انہوں نے کہا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو سعودی عرب نے پورا فل تھروٹل جو پریشر ڈالا اس پریشر نے کام کیا ہے اور یو اے ای نے اس جگہ کمپلائنس شو کیا۔ امریکی وزیر خارجہ، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا، مارکو روبیو، انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس خطے کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں، اس کا جائزہ لے رہے ہیں اور سعودی عرب کے حکام سے انہوں نے فوری طور پر فون پر رابطہ کر کے اس صورتحال کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے لیے اپنی بات چیت کا آغاز کر دیا کہ یہ صورتحال بگڑنی نہیں چاہیے، دنیا کو تشویش ہے، اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ صورتحال بگڑتی ہے، گلف کے ریجن کی صورتحال خدا نخواستہ بگڑتی ہے تو اس کا امپیکٹ پوری دنیا پر بہت خوفناک آئے گا، اس لیے کہ تیل کی جو تجارت ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ ڈینٹ کھائے گا اور پھر پوری دنیا کی اکانومی اس کا امپیکٹ لے گی، یہ طے شدہ بات ہے۔ تو اچھا ہے کہ یہ صورتحال فوری ڈی ایسکیلیٹ ہو گئی ہے اور یو اے ای نے اپنے بڑے بھائی کا یہ جو محمد بن سلمان اور شیخ زید ہیں، ان کے درمیان جو تعلق ہے اس تعلق میں محمد بن زید جو ہے وہ بڑے بھائی ہیں ابو دھابی والے، لیکن جو ملک ہے یو اے ای اور سعودی عرب، تو اس میں سعودی عرب بڑا بھائی ہے، تو انہوں نے اپنے بڑے بھائی کی بات مان لی ہے اور فوری طور پر ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ کہہ دیا ہے۔ شاہ سلمان نے بھی کہا کہ جو یمن میں عرب اتحاد کی امن کی کوششیں ہیں ان کو جاری رکھا جائے گا۔ یہ ہو گیا ہے جو حوثیوں والے معاملات ہیں ان کو سعودی عرب گزشتہ کئی برسوں سے ڈیل کر رہا ہے، ان کو ڈیل کرے گا، لیکن یہ صورتحال اتنی جلدی ہمارے سامنے فوری طور پر سیٹل ہو جائے یہ نہیں ہونے جا رہا۔ سعودی عرب میں جو حکام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یمن میں 3 حصے ہیں، حوثی الگ، پھر اس کے بعد جو سعودی عرب کے تعاون سے وہاں کی حکومت ٹاپل کر دی گئی تھی لیکن چل رہی ہے لنگڑے لولے انداز میں، وہ اپنی جگہ، اور ساتھ میں جو صدرن ٹرانزیشنل کاؤنسل ہے تو وہ بھی کام کر رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں اس وقت چل رہی ہیں یمن کے اندر، سعودی عرب کا بارڈر ملتا ہے ان کو تشویش ہے۔ آخری چیز رجب بٹ والا معاملہ، رجب بٹ کے خلاف جو کچھ وکیلوں نے کیا اس کا مقدمہ درج ہو گیا اور اس کا مقدمہ درج کرتے ہوئے میاں علی اشفاق صاحب کی مدعیت میں جب مقدمہ ہوا تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان وکیلوں کا لائسنس بھی معطل کیا جائے، میں یہ بھی ریکمنڈ کرتا ہوں اور یہ میں وکلا باڈی سے بات کروں گا۔ اس کے بعد ان وکیلوں نے رجب بٹ کے خلاف مقدمے کے اندراج کے لیے کوشش کی، پولیس نے کر دیا انکار۔ جب ٹھینگا دکھا دیا گیا تو یہ وکلا جمع ہوئے، جیسے وکلا کرتے ہیں، ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے، تو وہ پھر تھانہ رسالہ پہنچ گئے، سٹی کورٹ کا تھانہ رسالہ یہ ساتھ ہیں، یہ پہنچ گئے اور انہوں نے پہنچ کے ایس ایچ او کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ ویڈیو وائرل ہے انٹرنیٹ پر، ایس ایچ او کو ڈھونڈ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کدھر ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو جب بتایا جاتا ہے تھانہ رسالہ تو وہ تیری ماں کی تیری بہن کی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اس جگہ ڈھونڈتے ہوئے ایس ایچ او کو پہنچ جاتے ہیں جہاں ایس ایچ او موجود تھا کمرے میں، اور پھر وہ وہاں پر گالیاں دیتے ہیں اور گالیاں دے کر کہتے ہیں کہ ہمارا مقدمہ درج کیا جائے۔ اب وکیلوں نے کل ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ کل کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ کل ہڑتال تھی، آج یہ سب کچھ ہوا، کل وکیل ہڑتال کر رہے ہیں، تو ہڑتال چل رہی ہے اور اس ہڑتال کے موقع پر ان کا یہ کہنا ہے
کہ वकला अदालतों में पेश नहीं होंगे, एहतजाज किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि पुलिस ने ज्यादती की है। एक लाहौर से आए हुए वकील साहब हैं, उन्होंने ज्यादती की है। मियां अली इशफाक की बात हो रही है कि उन्होंने वकीलों के खिलाफ पर्चा करवा दिया है, पुलिस ने ज्यादती की है कि ये पर्चा कर लिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि अब हम कल किसी पुलिस वाले को भी नहीं आने देंगे। ये सूरत हाल थोड़ा सा अदालत के अहाते के अंदर तो मुझे अभी मजीद बिगड़ती हुई नजर आ रही है। ये एक आध बार फिर कोशिश करेंगे कि कोई वहां पर सीन क्रिएट हो, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। जो इनमें चांडियो साहब हैं, उनका बयान आया था, उससे लग रहा था कि सूरत हाल थमेगी, संभलेगी, लेकिन अब इस एक्शन के बाद जो थाने के अंदर अंजाम दिया गया है, ये सूरत हाल बिगड़ती हुई नजर आ रही है। आमिर नवाज बड़ाइच साहब ने ये कह दिया है कि वो अपने इन वकीलों के साथ हैं। मियां अली इशफाक साहब ने उनका, रहमान कोराई साहब का शुक्रिया अदा किया, लेकिन अब वकील SHO को, पुलिस वालों को कूटने के बाद जिस मूड और मोड में नजर आ रहे हैं, उसमें सूरत हाल बिगड़ेगी। अगर सिंध पुलिस कोई एक्शन लेती है और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है तो ये सूरत हाल संभल सकती है। वकला के बड़े, सिंध पुलिस के बड़े मिलकर बैठे और इन लोगों के खिलाफ जो एक्शन होना है उस एक्शन पे बात कर ली जाए तो सूरत हाल संभल सकती है। लेकिन इस वक्त वकला क़यादत, मैंने आपसे पहले भी कहा था, जनवरी तक किसी भी चीज को बदलने के लिए तैयार नहीं है, तो वो उसी जगह मौजूद है। आखिरी चीज, पिछली वीडियो में मुझे बात करनी थी, नहीं कर सके। मियां नवाज शरीफ साहब की जीत को जो दुरुस्त करार दिया गया या यास्मीन राशिद साहिबा की दरखास्त खारिज की गई, उसमें मियां नवाज शरीफ कोई सुरखरुई नहीं हुए। वही मसला कि यास्मीन राशिद की दरखास्त पर सिग्नेचर नहीं है और साथ में दरखास्त लेट दायर हुई थी। अब यह कानूनी तौर पर तो ठीक है, लेकिन एक खातून है, जेल में है, उन तक एक्सेस के मसाइल हैं, तो ऐसे में तमाम चीजें हो जाती हैं और अदालतें तहम्मुल से काम लेती हैं। लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगली वीडियो में।